Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Zaki Fuad. My name 2111000727. This time I want to review my journal. This journal Innovation in Islamic Education. My title. Review number 1. What was the article type? The article type is argument article. Jadi nomor 1, apa jenis artikelnya? Jenis artikelnya adalah sebuah artikel argumen. Number 2, next, what was the title? My journal is Innovation in Islamic Education. Jadi nomor 2, apa judulnya? Judulnya adalah inovasi dalam pendidikan Islam. Next, number 3, who were the author? The author is Muhammad Tolba Said, Krishnan Umachandra, and Abdul Ghofardon. Jadi siapakah penulisnya? Penulisnya adalah Muhammad Tolba Said, Krishnan Umachandra, dan Abdul Ghofardon. Kemudian next, what was the research problem? How can I mix curriculum affect the connectivity between religion and academic education? Education is the link talk which society transmit culture and values to future generation. In this study, it is explained that over time the insight between the connectivity between religion and education decrease because of the breadth of the curriculum mix. Therefore, an integrated Islamic school was established to meet the challenge that stem from this both curriculum. In integrated Islamic schools, students are required to spend more time studying. Jadi apa masalah penelitiannya? Pendidikan adalah mata rantai yang melalui masyarakat mentransmisikan budaya dan nilai kepada generasi mendatang. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa seiring berjalannya waktu, wawasan antara konektivitas agama dan pendidikan semakin berkurang karena luasnya bauran kurikulum. Oleh karena itu, sebuah sekolah Islam terpadu didirikan untuk memenuhi tantangan yang berasal dari kurikulum yang luas ini. Di pesantren terpadu, siswa dituntut untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar. Next, number 5. Was there any mention of previous studies on this topic? Not yet, because this is a argument article. Jadi nomor 5 adalah apakah ada menyebutkan penelitian sebelumnya tentang topik ini? Jawabannya adalah tidak ada, karena dalam jurnal ini adalah sebuah jurnal artikel argumen seperti itu. Next, number 6. Why was this study performance the rational? Researchers conducted the research because
several problems were found. A. Islamic education programs have problems related to the environment and cultural difference, as well as the lack of quality teaching and learning resource. B. Mixed curriculum that affect the connectivity between religious education and academic education. Number C. Lack of teachers' pedagogical skill in implementing effective learning. D. Teacher do not understand the role of motivation in the learning process. Jadi untuk nomor 6 adalah arti mengapa penelitian ini dilakukan. Alasannya adalah penelitian ini dilakukan karena ditemukan beberapa permasalahan. Yang pertama adalah program pendidikan Islam memiliki permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan dan kebudayaan, perbedaan budaya serta kurangnya kualitas sumber belajar mengajar. B. Kurikulum campuran yang mempengaruhi konektivitas antara pendidikan agama dan pendidikan akademik. C. Kurangnya keterampilan pedagogik guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif. D. Guru belum memahami peran motivasi dalam proses pembelajaran. Next, number 7. What were the aims and objectives of the studies? A. This research was conducted to improve teacher performance and pedagogical skill in providing learning to students to achieve academic learning that also prioritize Islamic values for the foundation of daily behavior armed with the Quran. Jadi nomor 7 adalah apa maksud dan tujuan penelitian. Yang itu tujuan penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru dan keterampilan pedagogik dalam memberikan pembelajaran kepada siswa untuk mencapai pembelajaran akademik, dan yang juga mengutamakan nilai-nilai Islam sebagai landasan perilaku sehari-hari berbekal dengan Al-Quran. Next, what was the study research hypothesis? Research problem: how can Islamic education is able to provide religious guidance for student to Islamic education learning at this time? Hypothesis: Islamic religious education is able to change ethic and character among scholars, as well as teach ordinary people about the nature of association with God and responsibility toward God for permissible and despicable art, and that withdraw the laws governing social relation among new Muslims. Their ultimate goal of education is to polish student ethic, educate their spirit, multiply virtues, explain decency, and prepare them for a life full of authenticity and transparency.
Therefore, many parents chose to enroll their children in integrated Islamic school. Muslim parents want a strong Islamic study program with a solid academic education that can help their children become moral and productive individualis. Jadi untuk nomor 8, apa itu penelitian? Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pendidikan Islam mampu memberikan tuntunan agama kepada peserta didik melalui pembelajaran agama Islam saat ini. Hipotesisnya adalah pendidikan agama Islam mampu mengubah etika dan karakter di kalangan ulama serta mengajarkan kepada masyarakat awam tentang hakikat pergaulan dengan Tuhan dan tanggung jawab terhadap ketuhanan atas perbuatan yang diperbolehkan dan tercela yang mengacu pada hukum yang mengatur hubungan sosial di antara sesama muslim. Tujuan akhir pendidikan adalah untuk memoles etika siswa, pendidik spirit mereka, memperbanyak kebajikan, menjelaskan kesusilaan, dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang penuh dengan keaslian dan transparansi. Oleh karena itu, banyak orang tua yang malah memilih menyekolahkan anaknya di sekolah Islam terpadu. Orang tua muslim menginginkan program studi Islam yang kuat dengan pendidikan akademik yang solid yang dapat membantu anak-anak mereka menjadi individu yang bermoral dan produktif. Next, number 9. Who did the researchers attempt to answer the research question? Not yet. Next, number 10. Who was the sampling done? Sampling is taken by involving students in the development of drawing and breathing skill, reading, expression, and communication. Jadi nomor 10 adalah bagaimana pengambilan sampelnya. Pengambilan sampel dilakukan dengan melibatkan siswa dalam perkembangan baru melalui keterampilan menggambar dan menulis, membaca, berekspresi, dan berkomunikasi. Next. Who were the grouped? Not yet. Bagaimana mereka dikelompokkan? Tidak ada. Next. What were is inclusion criteria? Not yet. Bagaimana mereka apa kriteria inklusi? Jawabannya tidak ada. Next. Who were the exclusion criteria? Not yet. Apa saja kriteria eksklusinya? Eksklusinya? Jawabannya tidak ada. Next. What procedure were followed? Not yet. Prosedur apa yang diikuti? Jawabannya adalah tidak ada. Next. Which variable were mensured? Not yet. Variabel mana yang diikuti? Jawabannya adalah tidak ada. Next. What equipment atau instruments were used for data collection?
observation. Peralatan atau instrumen apa yang digunakan untuk mengumpulkan data? Jawabannya adalah observasi. Next. What statistical were employed were they up for evaluation? No yet. Metode atau tes statistik apa yang digunakan? Apakah mereka tepat untuk evaluasi? Jawabannya tidak ada. Okay everyone, thank you for listening. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.